Phone belum off. I nak ni nak. Dah ada link. Dah ada link. Kita dah live, cuba check. Check kalau ada dengar bunyi audio yang tak berkenaan, bagi tahu. Sebab aku boleh nak politik kat sini. Ada link je. Dia dalam YouTube juga kan? Tak, saya share kat group. Okay. Saya share kat group. Ada ni. Yang schedule ni lah. Live chat ni kan? Cut audio feed boleh? Audio feed masuk ni. Tu.
as passenger car tires. They can ask all season, they can ask winter, they can ask Nordic, they can ask anything. I think we have to pick up a bit because the rain. Yeah. Okay, we are live. Assalamualaikum semua, Azri Samsuri dan bersama dengan saya ialah Dr Edwin Pang. Hi guys. Dr Edwin. Jangan malu-malu. Okay. So, sekarang ni diorang nak tahu you punya background lah. So, ada orang ingat yang saya bercakap dengan orang putih lah apalah. Tak, dia orang Malaysia. So, Dr Edwin, where are you from? Daripada mana? Saya dari saya born kat Johor Bahru. So saya punya parents tinggal kat there around 5 tahun dan saya sudah datang KL. So if you ask me JDT ke ni? Ha? Orang Johor. But if you ask me, I'm a fully KL person lah. Oh, so yeah. you were born in JB, but after that you guys moved to KL, PJ. Okay, now kita nak macam mana kita nak cakap? Kita memang dah lama nak adakan sesi borak ni. Minta maaf sikit lah kalau audio tak apa jelas kan, sebab hujan lebat sekarang ni. Kita buat kat office saja. Sebab nak santai lah konon kan. But then itulah hujan. So tak apa. Now, kami memang dah lama cadang nak buat sesi berborak dengan pakar ni. Cuma yelah kesuntukan masa sikit apa semua. Dan sebenarnya Dr Edwin ni sendiri yang datang serah diri kat kita orang. Dia cakap dia nak kongsi pengalaman dia bertahun-tahun bekerja dengan sebuah syarikat tayar global. Dan dia bukan bekerja di Malaysia, dia bekerja di pusat R&D dia di Eropah. So is it okay kalau kita cerita you datang, you kerja kat mana dulu? Boleh. Boleh. So dulu you kerja dekat mana? So dulu saya kerja kat Continental. Ya. So sebelum ni history pun banyak panjang lah. So sebelum ni saya kerja kat Continental PJ. Okay. So roughly about 3 tahun. Okay. Then saya punya boss suruh saya pergi Germany. Dia kata kalau you belajar HQ kat sana, kalau sana you boleh belajar lebih cepat. Then apa yang you belajar, macam mana cakap, exponentially lebih cepat. Maknanya you akan belajar lebih banyak kalau you kerja dekat headquarters lah. Yeah. So Continental headquarters in Germany kat mana? Kat Hanover. Yes. Saya pun baru pergi situ tahun lepas. Tapi untuk lori. Okay, now I think we have to speak louder a bit lah, because of the rain lah. Okay, now kita orang nak you all tanya apa-apa soalan pasal tayar pun. Okay, apa yang korang nak tahu pasal tayar, teruskan. Sekarang ni kita ada beberapa soalan yang memang dah ramai orang tanya. So soalan pertama dia, Cok, you dekat Hanover, dekat Continental PRND tu berapa tahun tadi? 5 tahun. 5 tahun. So apa produk yang you develop dekat sana tu? Kat sana saya kerja kat Nordic department. So ini semua ini winter tire. Kita panggil Nordic tire. So dia ada beza dengan winter tire. So winter tire kita selalu kata winter tire is for Middle Europeans. Nordic tire is for the Nordics. So Norway, Denmark, Sweden. Semua yang ada temperature yang banyak sejuk. So at least minus 15 degrees Celsius and below. But you come from a hot weather country. How do you develop tires for cold countries then? Interesting fact. Whatever you do and concept and understanding in summer tires, totally different for with Nordic tires. So you perlu set aside apa yang you sudah belajar, totally challenge you lagi untuk buat winter tires. So kerana skill set yang you perlu untuk summer development dan winter development totally tak sama. So macam mana you develop tire ni sebenarnya ni? I mean, you memang kena drive kereta tu ke, ataupun it's 100% computer design ke, or you have people testing the tires for you? How do you develop tires? So when we say we develop tires, it's actually a whole team that develop the tires. So it starts from scratch, where you design the pattern. So pattern it's a unique side where from our side we personally design one pattern each. So we have a lot of different variants inside. Pattern tu bunga tayar lah. Yeah, bunga tayar. Yeah, and bunga tayar for Nordics and winter
is extremely important. Because you need the sipes to bend, and if you realize winter Nordic tires there's banyak sipes kat dalam. So Sipes tu apa? Itu yang kecil-kecil punya Macam parit tu? Ya. Bukan. Yang depan you panggil longkang. Okay. Tapi yang dalam blok dia ada sikit cut. Sama tayar hanya ada satu saja. Kalau you tengok Nordic tires dia ada banyak dalam. At least 2, 3. Dia macam celah-celah kecil tu. Ya, celah-celah kecil. Yang ada sinusoidal sikit. Itu kita panggil sipes. Yang ini you perlu ada sipes untuk dia bend, either wipe snow away or wipe the excessive ice water, a small finite liquid of water dalam ice. So ini paling penting untuk ice and snow performance. So dalam tayar kan, in the construction of a tayar kan, apa benda yang penting? Bunga tayar tu ke ataupun material yang you all pakai? Okay. So when kita buat tayar konsep, kita ada 4 main pillars. Satu main pillar is construction. Itu semua ada, you ada metal, you ada ply dalam. Ini kita panggil construction. Ada contour. Ini macam bicycle tayar contour macam ni, betul? Kalau tayar passenger car macam ni lah. Flat, ya. Then ini kita panggil construction contour. Compound, itu bunga, compound black magic yang kita selalu cakap. Ini is one of the factor, and last one is pattern. So pattern tu bunga tu last kali. Bukan last kali, tapi ini 4 contribute paling tinggi dalam performance you. Tapi kalau 4 ini different segment tires pun ada beza. So macam all season, pattern dan compound paling penting. Pattern dengan compound. Ya. Macam kita all season ke apa? Kita summer tires. Summer tires. So kat Malaysia compound paling penting. Oh, untuk Malaysia, negara panas ni compound paling penting. Maknanya paling bahan penting yang kita buat tu lah. Yes. Itu black magic yang chemist buat semua. Berapa wear, wet breaking you, dry breaking you, semua is depending on you punya compound. So, maknanya compound tu, material yang you buat tayar tu lebih penting daripada bunga untuk kita. For summer, yes. Habis tu macam mana kita nak tahu apa dia pakai dalam tu, apa dia pakai, garam ke, gula ke, tepung apa mana? Kalau you sudah cuba beza Michelin dengan yang ada lain, then you boleh tahu you punya performance level macam mana. So recipe tu masing-masing will safeguard. Recipe is safeguard to death lah. So macam Coca-Cola recipe sama punya, dia punya recipe dia tak akan bagi you tahu punya. Okay. Dalam tayar kereta sekarang, berapa persen getah? Getah asli. Okay, so sekarang for passenger car ada 2 getah asli is raw non-synthetic natural rubber. Natural rubber lah. Okay. Natural rubber for passenger car tires, for summer tires is almost none. Maybe kosong 0.1 or it's almost none. Maknanya tayar kita kat Malaysia ni tak pakai getah langsung, tak pakai getah yang getah tori getah tu tak pakai lah. Synthetic, we use synthetic rubber. Synthetic rubber is not rubber lah. It's not from. So you are saying that basically condom tu guna lagi banyak getah, natural getah daripada tayar. For summer tires. For summer tires lah. For Malaysia summer tires, yes. So tayar apa yang gunakan natural rubber ni? Winter tire, Nordic tires, dia perlu banyak. Because of processing reasons, raw. So you have to understand, natural rubber is very good in green strength. So green strength. So green, raw strength lah. Okay. Unprocessed strength. Okay. Dia paling bagus. Synthetic rubber tak berapa bagus untuk buat processing. And wearability. Kadar haus dia lah. Cepat haus dia dah. Actually, natural rubber is very good as well. Oh, dan kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak guna natural rubber dalam tayar kita, summer tires? Kerana kita sudah shift focus on wet breaking. And wet breaking paling penting is silica. So kita they have a big jump. Dia ada satu moonshot event lah. So in 1980s or 90s, someone found out that the more silica you put in, the better your wet breaking is.
But this comes with a lot of processing issue, blah blah blah. But nonetheless, the fundamental fact is you put sand into your compound, your wet breaking is getting better and better, and that make the reason why you are able to stop the distance right now much shorter compared to 20 years ago. Okay, ni satu benda yang baru lah. Aku pun baru tahu rupanya. Alright. Now, hari ni sebenarnya kita cerita pasal tayar kereta. Okay, sebab Dr. Edwin dia memang buat tayar kereta. Okay, so soalan pasal tayar motor tu takut nanti salah info ke apa ke Memang gambar dalam poster dia naik motor, tapi kita cerita pasal tayar kereta je hari ni. Sebab dia memang buat tayar kereta. So now lesson number 1 yang aku sendiri belajar. Rupanya tayar-tayar kita kat Malaysia ni langsung tak ada getah asli pun. Aku ingatkan adalah berapa persen. So now it's lower than 0%. Very minimal. Very minimal. Very minimal. Okay. Now, kita ambil satu soalan dulu apa kalau ni soalan dia ni, apa yang perlu kita tengok bila kita nak beli tayar? Okay. So ini soalan yang saya paling dapat banyak. So selalu kat forum dia selalu tanya, Edwin, saya mau beli mana tayar bagus saya pun susah mau explain. So kalau first thing when you mau beli tayar, you mesti tanya sendiri apa you punya requirement. So ada orang yang okay, saya punya requirement wet braking, saya mau safety, semua safety. Saya suka buat laju, atau saya suka value, saya mau tahan lama. You mesti tanya sendiri dulu apa you punya requirement. Okay. Then kalau you sudah dapat requirement, so at least you ada a mindset. Okay, saya perlu long wear. So dia lambat botak lah. Lambat botak. Okay, ini saya punya value. Okay, ada orang yang kata, okay, saya mau tayar yang berbaloi. Yang I don't mind paying, tapi mesti good lah. Dia baik semua benda lah. So ada. Then after you sudah dapat, then unfortunately, ini bukan macam pasar malam you boleh choose and match and you boleh dapat apa you punya requirement. Companies sudah ada produk untuk you punya specific size. Okay. So tengok size apa. Kalau you Myvi is 175, 65, 14. So 14 inch or 195, 55, 15 for your 15 inch. Tapi ini sudah ada a set of product sudah for this size only. So from there you boleh choose ini set of product. So there is wet braking yang sudah ada, ada sudah for longevity sudah ada. So you boleh choose mana produk yang. Tapi you tak boleh macam choose whole set lah. So for example tadi saya Honda Civic, dia macam 235, 45, 18. Okay. Dia sudah ada preset macam Pilot Sport 4, high performance tire. You tak boleh choose another kind of segment when you punya value, you punya requirements you nak tak fit itu. Tahan lama. Mungkin pasaran for this size tak ada yang tahan lama punya. So you mesti choose whatever that's best in this size. So tapi macam mana kita nak tahu, okay, let's say kita nak tahu macam apa tu, there are certain numbers on the tires kan. Okay, ada kod nombor tu kan. So kita ada satu load index yang selalu kita nampak lah. Load index and then speed rating and then tread wear. So load index ni apa bendanya? Okay, load index is kita mesti ask ourselves what is the main function of a tire? Tire is for what? So kalau you cakap sangat ringkas, tire is just there to eat the load, to carry weight. Yes. So to carry weight, and how do you carry weight? By inserting air inside. That's why you have to properly inflate your tires, and the air actually carries the weight of your tire. So this load index represents for a certain amount, a certain tire, how much weight it can absorb. So basically they need to know the weight of their vehicle also lah. Berat kenderaan dia kena tahu lah. If you are lazy, you can just follow the same size. Same size lah. And then you are 100% sure. So right. basically you are saying that kalau macam saya ada SUV, saya tukar tayar rim besar, and then saya masuk tayar untuk kereta, ada possibility yang tayar tu load rating dia tak cukup kuat untuk SUV saya. Are you saying that? Yeah, normally the higher the inch you go, itu load index pun akan naik pun.
kenanya. Tapi if you want to change, first of all you have to make sure your load index is the same or higher. So, selalunya kita nampak benda ni dekat budak-budak yang bawa truck pickup. Dia macam confused sikit. Dia punya truck pickup tinggi tapi dia masuk tayar rim 21, 20, low profile. Definitely those tires are for cars. Dia nak masuk hutan pun tak, dia nak race pun tak boleh. Saya tak tahu apa taste dia, memang pelik. So, yang tu macam mana tu? Okay, itu peculiar case, tapi kalau saya faham load index, you mesti kalau you setiap tayar ada dia punya safety factor lah. Tapi it's recommended that you follow the load index as specified as your car. Let's say load index dia tak cukup. Maknanya the tire is not meant for the weight. Kenderaan tu terlampau berat untuk tire tu. What will happen? Apa akan jadi? So what it happens is the same thing as if you put something that is not supposed to take the load, it will slowly get pressured, and there's a chance that you might get a crack propagation somewhere, and then you crack. Yeah. The tire wall crack. Yeah. Oh, so one point I have to point out is the sidewall is the one that takes the most pressure when it comes to tires, and usually that's the first place to fail, and you don't really like to have a sidewall failure because it's very dangerous. Cuk. Ni ada soalan best ni. Soalan RFT, run flat tires. Kenapa lifespan RFT dengan normal tire berbeza? Apart from harga, tread wear lagi tahan RFT compare to normal. Okay, RFT is run flat tires. So sekarang ni kereta-kereta Mak Saleh banyak datang dengan run flat tires. Kereta Jepun pun basically sebab dia nak jimatkan bahan api, dia nak buang terus tayar spare tu. So dia pakai run flats. So run flats ni from my experience started with BMW. Tayar run flat zaman tu Mini Cooper pakai, some of the performance BMW pakai, keras yang amat dan tayar tu sangat mahal. Tapi sekarang ni kita dah nampak RFT dah lebih lembut, lebih sedap dan lebih ringan, dan harga dia pun tak semahal dulu, but still memang lagi mahal. So soalan dia tadi tu, treadwear dia sama ke lain ke RFT, ada beza ke? Okay, so kita perlu faham sikit if we step back from the top. So run flat is a kind of OE tire. So it's a tire that designed specifically for OE means tire yang original lah. Original equipment, yes. Okay. So it's designed specifically for this tire. Okay. And usually original equipment tires, due to their challenging rolling resistance, due to their challenging handling targets, their tread depth is actually already quite low. So dia punya bunga sudah rendah sikit compared to replacement. Ini you boleh dapat for all. Rendah tu mana? Maknanya cepat haus lah. Ya, kerana you are saying tayar yang original daripada manufacturer memang cepat haus. Bukan cepat haus. Tapi dia punya, kerana dia punya requirement. Kerana so macam ni. Saya BMW. Okay. Saya cari you untuk buat tayar saya. Okay. Saya akan bagi you satu list of saya punya requirement. Okay. Tapi dia punya top list requirement handling. Rolling resistance. So macam mana treadwear cepat haus macam mana saya mau be top in this? Okay. Satu clear solution is to reduce tread depth. Kalau saya reduce itu tread depth sikit, saya boleh dapat ini punya dua performance sangat senang. Oh, so maknanya bunga dia lebih nipis lah. Sikit nipis. Ya. So itu sudah ini sudah disadvantage from start. So that's why run flat tire, kalau you compare run flat tire dengan replacement tire, not a fair comparison, kerana ini dia design untuk tire untuk specific OE untuk buat requirement ni. Kalau dia tak dapat mencapai dia punya rolling resistance atau tak capai dia punya handling standards, dia tak akan dapat OE approval. So ini first problem. Second, run flat tire, of course, run flat tire is dia punya design is a dream come true for OE for OE manufacturer, because they don't really have to care about the weight and the space, and basically shift the cost all to the consumers. So replacement tayar, mana tayar yang kita beli dekat kedai versus tayar yang diorang pakai standard datang daripada kilang, which one is generally better? Okay. Ini depending you punya requirement. So kalau you orang yang suka handling, you suka top performance,
OE tires is definitely the best one for you. Kalau you suka handling, you suka dia punya feel. Tapi kalau orang yang you suka wet braking, you mesti bagus, you mesti safety, then you mau durability, replacement is the best for you. So durability, wet braking, safety memang tayar replacement market lah. Replacement market mana tayar-tayar yang kita beli dekat kedai tayar lah. So itu satu lagi benda yang you all kena faham juga. Syarikat kereta bila dia buat kereta, dia memang akan ada vendor-vendor dan antara vendornya ialah syarikat tayar dan cara dia orang pilih tayar yang diorang ambil daripada syarikat tayar tak sama daripada yang tayar dijual dekat kedai tayar. Walaupun jenama model sama, lain spek dia, ya? Lain. Antaranya macam kita sekarang ni kita tak boleh nak cerita kereta prestasi sangat, performance cars memang tu dah dunia lain lah. Tapi kita cerita pasal kereta-kereta yang marhain ada jalan raya sekarang ni, contohnya kenderaan-kenderaan daripada Pro 2 ke Pro 2 ke apa. Macam Pro 2 contohnya, dia punya fokus lebih kepada penjimatan bahan api. So I'm guessing that their OE tires rolling resistance must be really good lah. In general, semua OE semua car manufacturer pun dia punya main requirement is rolling resistance and handling. Usually ini. Tapi kalau BMW dia punya handling level is extremely high. I see. Then some of them, of course, price is the main factor. And then some will say, oh, if you beat this guy and you can match me with this price, then we will take it. So ada a few scenarios lah. Car companies will hate us for this, you know, telling their secrets and all. But anyway, jom kita tengok lagi soalan-soalan ni. Best ke soalan-soalan ni? Kenapa tayar motor lagi mahal dari tayar kereta? Can you answer that? I mean, kalau you guna Harley Davidson punya style semua punya mungkin lah. Tapi in general, kalau you compare to normal kacai, is way cheaper than But big bikes memang tayar dia mahal lah. Sure. Why? Construction ke, material ke apa? It's the same for passenger car tires. Why the higher inch tires are more expensive? Because that's a way to we earn most money in the higher inch category. Profit margin lah ni. Profit margin, yeah. Oh. It's also the same principle as why the economy class ticket is so cheap, because the business class people are paying for your tickets. Kau dengar? So lebih pada profit margin, sebab tu kena tayar ya. Motor pun beli 2 tayar je kan, bukan 4 kan. Okay, yeah. Tapi lagi pun logically pun bike tires tread wear dia pun rendah juga lah, cepat botak agak lah. Banding dengan kita lah. You need more grip lah, you only have 2 tires right? Your tire patch kecil kat situ, but tak apa. Lagi sini apa lagi ni ya? Selalunya ini Salina ni. Selalunya orang ganti tayar bila nampak dah botak, tapi ada yang kata kena tukar lepas 3 tahun. Okay. Okay. So macam mana? Ada orang kata tayar ni dah 3 tahun dah kena tukar. Selalunya toki kedai lah cakap. Okay. So saya boleh explain sikit situasi from a helicopter view, then we can zoom in lah. Okay. So first of all, in general, you should always you sepatutnya tengok you punya bunga dulu. So bunga is the most important, kerana bunga akan affect you punya wet braking. Okay. And wet braking is the reason why you buy good tires lah. Kerana macam hari ni hujan banyak, you need the braking distance is paling tinggi dalam wet situation. Dry braking you hardly get into a rear accident because the braking distance is so short. So that's the problem. So you have to understand, bunga lebih tinggi, you punya wet braking results. Bunga tebal lagi bagus lah. Lagi bagus. Braking, okay. So kalau you punya, then the next factor is mengapa orang ada ini punya idea you mesti tukar tayar when you 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia kata you punya compound sudah keras, semua. So in my perspective, you tak payah tukar tayar until at least 10 years and above. 10 years? Yeah. 10 tahun? Tayar boleh tahan 10 tahun? More or less, bukan prestasi tak turun. Turun. Tapi tak berbaloi untuk you tukar. Why? Kalau you sudah ada tread depth,
there's no reason why you should change. Which means you are saying that tyres above 5 years tayar lepas 5 tahun ni dia tak prone to cracking ke ataupun dia punya getah tu tercabut ke apa semua? Bukan. I mean, cracking is you have so in general after 5 years you sepatutnya check you punya tyre every 2 weeks, appearance, ada sidewall damage tak, ada loss of pressure, you check you punya pressure. But in general kalau you kata mau tukar tak, in my opinion tak berbaloi. Especially kalau you ada Michelin atau yang bagus punya, there's no reason why you should change it. But my personal experience, tyre yang dah lama dia macam keras sikit, dia dah macam bising, dia keras, dia tak sedap. Brake semua okey lagi lah, cuma dia tak sedap. Yeah, I mean mungkin performance ada difference 5 to 3% atau macam ni, tapi in my opinion tak berbaloi untuk you first you waste a very good 5-6 mm thread that yang you boleh guna for some time. And unless it's really giving you an issue, then you should have a look at it. Okay, tu dia. Ni pun ada orang tanya ni, berapa lamakah lifespan sebuah tayar daripada Syafi'i? Lifespan Umur tayar. Umur yang ada guna atau tak guna atau? Okay, let's say ni pun bagus juga ni. Okay. So, kita ada tayar-tayar yang murah sebab tayar tu dia orang kata manufacturing date dia pualah kan, you all kira pakai minggu kan. So dia kira ni tayar ni dah lama sangat ni, tak bagus ni sebab tu dia murah. So jangan beli. Saya pun kadang-kadang orang bagi saya test tayar, saya tak pakai tayar tu, saya nak jual, saya jual murah lah sikit. Orang kata saya jual tayar yang lama. Bodoh betul, dia tak tahu aku kerja apa. Tayar brand new tu. Anyway, so selamat ke beli tayar yang dah lama dekat kedai? Maknanya tayar yang tak terpakai, shelf life, letak dekat para saja. Okay. Ini in principle for kalau you sudah beli tayar yang tak pernah guna, I think 2 to 3 years is something yang reasonable yang you boleh beli. Of course, if they give you a big discount, good. But if not, it's something reasonable. This all comes to mengapa orang ada niat ini ada fikiran ini is dia kata you sudah keras, when you keras you punya braking performance tak kuat apa ni, tapi it's just a very small amount that only engineers care about, but nothing. So you do have those kind of testing? Yeah, for sure we do so you test tires which are like what, 3 years on the shelf kat kedai, 3 tahun pun ada test lah. No. And I can tell you summer performance is hardly a big factor, but it's more for Nordic tires and winter tires where snow performance and ice performance is always changing. That could affect a lot. So maknanya kalau dekat Malaysia ni, tayar tu kalau kat kedai umur dia dah 3 tahun pun, it is still safe for you to buy those tires? Yeah, for me I don't see reasons why you cannot buy that. So you will buy lah? Yeah. Let's say tires are like 5 years old dalam kedai tu. 5 years. Okay. Boleh beli tak? In my opinion, you boleh beli, tapi kalau you boleh beli satu yang lebih, dia mesti bagi you insentif lah. Kalau harga dia murah lah. For me, if 5 years without usage, it should not be an issue. Unless you are looking to use that tire for 20 years, then you already lost 5 years. So you have to count what is your benefit and loss. So let's say I've installed the tires, how long a tire can last on a vehicle being used? Tayar yang kita dah pakai dekat kereta, kita gunakan kereta tu hari-hari, berapa tahun boleh tahan? Kalau tak botak lagi lah. Kalau you sudah guna, I think it's the same principle I said before. 10 years you boleh guna. So maknanya dalam industri kita, bila diorang cerita pasal lifespan of a vehicle, umur sebuah kenderaan, industry standard is actually 10 years. So you are saying that the standard tires can last the entire lifespan of a vehicle, 10 tahun lah? In terms of age and also durability, but you know, kita kat Malaysia selalu pergi North-South Highway semua, so cepat botak. Tapi paling penting saya mahu cakap is you punya bunga. Kalau you tak ada bunga, you ada berapa handal you punya mahal, you punya tayar pun tak akan save you during braking. Now, some of the questions memang saya tahu ramai orang tanya tayar-tayar murah daripada China bagus ke tidak. Tunggu, nanti kita akan cerita pasal benda tu. Thread wear dipengaruhi oleh hardness compound thread atau tidak, which means that the material that you use for tires,
Does that affect the tread wear? Yes. So the black magic, or we call it compound itself, dia banyak mempengaruhi you punya wear, so tread wear. So kalau macam you boleh dapat sikit macam you tahu F1 dia ada soft, soft, medium and hard, betul. Hard macam ini you pun boleh translate bagi soft macam summer tire, medium macam all season, hard for bukan Nordic. Sorry. Terbalik terbalik. Hard for summer, soft for Nordic. So macam dalam Malaysia ni kalau compound dia lembut, it's grippier lah, lebih mencengkam lah, tapi cepat botak lah. Betul. Ini you ada trade off. So one of paling penting saya tak pernah cerita, tire is a conflict management game. Conflict management, yeah. That is interesting. So you ada banyak requirements. So ada orang paling best rolling resistance. I can summarize that for you. Kalau orang Malaysia ni, bukan orang Malaysia je lah, semua orang lah. Dia nak tayar yang perfect semua. Grip nombor 1, wet braking nombor 1. Lepas tu tayar tu tak akan botak selama 50 tahun pun supaya dia boleh beli sekali je tayar tu. Is there such tire? Yeah. So you can how do I put it away? Ada balance. You need a tire to have a balance of all performance. So macam ni, you boleh satu kategori you paling handal. Tapi kalau you kalah semua kategori paling teruk, you pun jadi tayar yang teruk. So the idea is macam Michelin, dia boleh handle dia punya target conflict management banyak bagus. Macam wet braking dan wear. So wet braking dia letak banyak silika, betul. Silika is super not good for wear. Kerana dia abrase banyak cepat, betul. Tapi Michelin guna tricks dia untuk balance ini banyak bagus. So dia pun boleh jadi best wet braking dan best wear tire. Maknanya wet braking pun bagus, tahan lama pun dia. Yes. Untuk Michelin lah. Yeah. So ini. Are you being paid by Michelin? No. I mean, as a competitor, we analyze them quite a lot. Apa cerita ni? Apa jenama tayar lori Optimus Prime? Ada tu Optimus Prime, kalau kau nak tanya. Kalau dia jawab, aku lari ni. Tayar untuk off-road dan selamat di jalan biasa jenis apa tuan? I think he's talking about the all-terrain tires kan? Yeah. So mungkin all-terrain pun sudah macam ini segmen all-terrain pun a bit confusing. Mungkin saya boleh jelaskan sikit. Okay. So all-terrain ada macam tiga. When you call off-road tire, dia ada 3 jenis sekarang. 3 jenis sekarang. Sudah buat banyak confused, tapi saya secara ringkas saya. Dia ada ATR, all terrain road. Okay. Apa masuk all terrain road? 80% definition, 80% on road, 20% off road. Okay. So ini yang paling best untuk wet braking kerana dia on road 80% mah. Then ada AT tire, itu kita panggil all terrain tire. Itu definition 50% on road, 50% off road. Ini you paling tengok semua orang bagi jangga, dia suka guna, dia ada longkang besar semua. Chunky blocks. Ini kita panggil all terrain. Ada yang lagi, satu lagi mud terrain. Itu memang ekstrim. Orang yang tinggal di Borneo full time punya. Their definition 70% off-road, 30% I think I can add one more lah. Now they have even more. Like empty tires, kita ada empty yang fokus lebih pada road. Sebab ni untuk yang geng nak gaya ganas. Because I notice that some empty tires, they are quieter and last longer. Boleh tahan lagi lama. Dan wet braking pun okay. Compared with extreme empty. Empty extreme. Yang itu macam centipede apa semua tu kan, yang lipan tu kan, yang itu memang langsung tak boleh atas jalan raya kan. Saya ingat big trade off is empty tire dia banyak bising Macam truk askar lah. Lepas tu you main atas tarmac, atas jalan tar, cepat jadi botak. Tapi dalam mud, shock tayar tu. And it's so expensive nowadays. Kerana you perlu tu banyak chunk untuk yelah, bongkar-bongkar kan. You perlu untuk dissipate mud lah. Tapi let's say lah, I rasa soalan dia lah, dia nak tanya tayar apa yang paling bagus lah. Sebab kita tak kena sponsor mana-mana lah. Aku personally, I have tried so many tires and I also get so many tires. So
macam-macam brand yang aku pakai. So normally apa yang aku dapat lah. Cuma yang sekarang ni kawan-kawan saya ramai pakai is the Falcon Wildpeak 83W tu. That is, it looks very aggressive. Dia nampak agresif. Tapi atas jalan raya tak bising, wet braking pun okey lah. Tapi apa pun kalau tanya kat aku, terak pick up jangan laju lah dalam hujan pun. Dan performance dia so far okey. Tread wear pun tahan lama jugalah. But there are also others like from Toyo pun ada, and then from Continental sendiri ada, and of course you have from Bridgestone, Desert Dweller apa semua tu lah. But you personally, I mean, I'm sure you have seen all these tyres for pickup trucks. Which one do you think is the more balanced? I mean, I have to be a bit biased. I was maybe disclaimer. I was part of the Dunlop team that designed the Max Grip 85. And Max Grip tu? Yeah, Max Grip 85 pun is not a bad tire. That is all-terrain tire lah? Yeah, it's a all-terrain 50-50 tire. Tak popular lah tire tu because dia orang tak promote sangat lah tire tu. Itu hanya ada 6-7 size saja. Oh, dia lebih pada commercial tu tak? Bukan commercial, dia for pickup truck semua ada. Yelah, tapi banyak saya tengok company truck je pakai tu. Dia kadang-kadang ada white lettering kan? Bukan. Dalam Max Grip 85 tak ada. Oh, tak ada Yeah. Wah, itu trash that Itu Silverstone ada white lettering. Oh, Silverstone ada. Itu. Tadi ada satu soalan mula-mula sekali tanya. Tampal dekat tepi tayar tu. Kan you have those rubber stickers, you tampal your logo kat tepi tu. Walaupun dia pakai tayar cak ayam, tapi dia tulis Pirelli lah apa tu, those white letters tu. Is it safe to use that? In principle, kalau you guna satu marker untuk mark you punya sidewall, I don't see any issue lah, kerana ini hanya marker pen saja. Okay. Tapi kalau you mau tampal foreign object yang akan mempengaruhi dia you punya let's say construction basis itu it's best not to do it lah. Tapi kalau tampal stiker marker pen sikit-sikit, I don't see the ni stiker ni, you know the rubber stickers, the letter stickers tu? Yeah. Okay. But it's okay, yeah. Because I think the glue tak kacau kot. Okay lah, I mean kalau dia kacau dia keluar lah, tapi it has no harm lah. Last time kita buat event pun dia selalu suka untuk conteng cantik-cantik. Memanglah dulu kita orang pakai liquid paper pun ada. Ya. Dia orang budak-budak muda mana tahu liquid paper tu apa bang. Okey, Sat, apa lagi ya? Okey, saya baru join Dr Edwin ni dari mana? Dr Edwin ni dulu bekerja dengan Continental di bahagian research and development, R&D dia di Germany. So dia memang pakar, dia memang buat tayar pun. Okey. So sekarang dia dah berhenti, dia ada special project sekarang, dia balik semula kat Malaysia. Rasa dia rindu mi kari, mi mamak kot, dia balik Malaysia. Germany tak ada benda tu. So he's now back in Malaysia dan dia memang nak bantu sangat consumer, pengguna Malaysia cara nak beli tayar. Sebab jujur saya cakap, banyak media memang kita orang memang promote tayar apa semua ni. Diorang akan hantar kami, setiap kali dia launch tayar, dia akan hantar kami untuk try tayar-tayar ni di tempat mereka. So sebenarnya kita pun tak tahu neutral ke tidak proving ground tu, track tu neutral ke tidak, atau track tu dah dia design, exercise yang kita orang buat dia design untuk tayar dia ke, kita tak berapa tahu. Tapi kadang-kadang aku selalu cakap jugalah yang benda ni it's a paid trip, so sometimes maybe the result will be slanted towards the host company yang jemput kita orang tu apa semua. Kadang-kadang aku akan share jugalah apa yang aku gunakan. Apa benda ni? Oh, mata. Aku terbaca kat bawah ni. tak, kru kita orang. Terus tunjuk. Okay. So, itu puncanya kenapa we are very happy to have Dr Edwin here. Sebab dia dah tak kerja dengan industri tayar. So, dia boleh bercerita dengan lebih bebas. Okay? Tayar sotong ni tayar motor. Sorry dek, abang tak ni lah. Tak cerita pasal tayar tu. Tayar kereta jarang guna mileage rendah, lambat botak. Berapa tadi dah cerita kan? Like 10 years kan? How to maintain the tires? I mean doing rotation and how frequent? Okay. So ini paling penting punya tip. So kalau you mau increase you punya tire longevity, tahan lama, okay? First thing you mesti check frequent pressure check. So mungkin 2 minggu satu kali you check you punya pressure. So then you mungkin tanya apa pressure you guna. So as long you buka you punya door, tengok dia punya OE recommended pressure,
you letak dalam you punya tayar. Cek tekanan udara. Bahasa pasar kita cek angin tayar. Cek angin, yes. Angin Angin. Angin. Macam kau tiup dalam tayar. Tapi so every 2 weeks. Kerana every 2 weeks. Kerana paling penting is bukan tayar yang ambil you punya weight is the air that store inside the tayar yang ambil you punya weight. Okay, let's say saya pakai kereta ni, tayar standard dia 15, saya rasa macam tayar yang membosankan. So saya masuk 17, adakah pressure yang sama dekat pintu tu saya boleh guna dekat rim 17 tu juga? Oh, okay. So itu OE dia hanya buat study untuk ini size, ini rim. So rim and size usually sama lah. So dia guna ini punya. Kalau you upgrade 19 inch, 17 inch yang dalam dia punya spec, dia ada recommended, you pun boleh guna dia punya. Kalau tak ada? Kalau tak ada, is you punya feel lah. So macam mana kita nak cari tekanan udara yang perfect untuk tayar tu lah? You mesti buat eksperimen sendiri lah. You mesti buat apa yang saya diajar benda yang sama jugalah. You mesti buat eksperimen. Mungkin you boleh ada sikit questionnaire untuk tanya sih. You suka comfort tak? Kalau you suka comfort, you tak mau terlalu tinggi. So kita start daripada mana? Maybe kita start guna yang OE tu juga? Saya akan start OE recommended pressure. OE recommended pressure. Lepas tu kita naik atau turunkan lah. Tapi paling penting ada risk kalau you turun dari recommended, ada risk for you because you akan kurangkan pressure. When you pressure kurang, you punya load tak boleh ambil terlalu tinggi. So maknanya you tak boleh turun lebih rendah daripada recommended tu. Try not to. It's advisable not to because you pernah dengar orang, saya pergi off road. Saya tak ada traction. Saya turunkan pressure. Kita selalu tak akan recommend atau officially cakap untuk turunkan pressure kerana kita tahu when you turunkan pressure, you ada high risk or puncture lah, high risk for semua ni. Tapi for traction in that 5 minutes, you shock lah, okay. Tapi officially kita tak akan recommend you untuk buat turun kerana ini indirect air pressure kurang, then you punya load capability you pun kurang. Nanti you hit a pothole or hit a small hole, you tak boleh absorb itu pressure dan selalunya kalau macam off-road tu bila ekstrim sangat, only then kita lowerkan sikit lah. Tak boleh lower banyak, nanti tercabut tayar daripada rim pun. Lepas tu bila dah settle lah tu, memang kita akan naikkan balik lah. Sebab we understand that issue also lah. Tapi macam kalau atas jalan raya, lagi kita nak tinggikan. Sebab kurang sikit dia punya apa tu, geseran dia tu. So lagi laju lah, straight line. Okay. Zaman aku race motor tu. So coming back itu, so first you check pressure, okay. Second, you mesti check dia punya appearance, just to be sure. Kalau you tengok ada, you pernah tengok ada rubber yang sudah bengkok, bukan bengkok, bengkak. So ada dua type of bengkak. Bengkak masuk dalam, okay. Atau bengkak yang masuk keluar. Yang keluar tu bengkak lah. Tapi benjol lah. Yang masuk dalam pun ada. Masuk pun ada. Tapi ini hanya manufacturing defect. Tapi yang tak non-safety related punya. Kita panggil sidewalk indentation lah. Dia sudah masuk. Dia masuk ke dalam lah. Kerana dia, you tahu when you buat ply, dia overlay lah. So dia terlalu kuat kat sana. So dia pun tak rata keluar dengan the air pressure did not hit evenly lah. So dia pun so nampak sikit masuk dalam lah. Is one of our Is it dangerous? No, it's totally safe. It's totally safe. Tapi kalau ini kita cerita tayar yang ada kawah lah, macam dia termasuk ke dalam lah kat dinding tayar tu. Okay. Tapi ini is because of overlay splice saja. Ini very safe. Tapi kalau you bengkok keluar, ini is thing you mesti stop. Kerana kalau sideways, what does this mean is your structure is weak. When kalau you structure sana weak, angin meresap keluar. So you boleh tengok satu bubble sini. You mesti stop, check, and most likely kalau sidewall you mesti tukar. Boleh drive lagi tak? You boleh drive pergi bukan, you boleh drive pergi tire shop, tapi saya tak recommend you drive mana-mana lagi lah. So, I rasa ramai orang tahu lah, kalau tayar tu dah benjol, memang you have to stop and replace dan gantikan tayar tu secepat mungkin lah, sebab dia macam bisul lah.
bisul kan benda yang tak bagus, sama lah. Bisul tayar tu pun sama jugalah. But the reason is because the construction of tayar, kerangka dalam tayar tu dah weak lah, dah lemah lah, dah rosak lah. Yeah. So di situ maknanya memang 100% dia punya material getah tu je lah. So dia bagi you indication the getah is holding dia punya air, tapi air sudah keluar. So tapi you then the next one is rotation. So rotation. The third one is rotation. So in rotation, the main reason why kita buat rotation is, so kalau you punya BMW is rear wheel drive, so not a good example. Kalau you Honda is front wheel drive, betul. So most of our cars in Malaysia is front wheel drive. Kalau front wheel drive, kalau you guna traction tire, you akan lebih banyak botak ke sana. So tapi you punya back tire hanya rolling tire saja. So apa you buat? Kalau you buat semua empat pun baru, so you tukar you punya front, back and back to the front. Then bagi yang balance botak tu lah. So you boleh guna lebih lama sikit. So tak payah tukar. Berapa kilometer ni? Sebab kalau ikut manual kereta every 10,000. Yeah. I would also recommend around 8 to 10,000 kilometer. 8 to 10,000 lah, senang kira kan. Yeah. Okay, apa lagi soalan yang kau ada ni? Normally dalam industri berapa hardness yang digunakan bacaan IRHD or shock? What is that? Apa? Normally dalam industri berapa hardness yang digunakan bacaan IRHD or Shaw? Oh, Shaw A. So kita know itu dia measure hardness, berapa keras you punya rubber. Okay. So alright. so macam saya berbagi big example lah. Also similar to the thing. Nordic tires yang buat winter punya usually dia punya show hardness banyak rendah punya. Around 47 to 52, 53 like that. Show hardness, show A. Then kalau all season tire pun running around 55 to 50 to 62, somewhere around there. Sama tire macam kita? Around 62 to 70 roughly. Shaw C? Shaw A. A juga? Ya, Shaw A. Ya. Shaw ni siapa? Aku tahu Shaw Brothers. Itu macam satu index lah. Sudah itu macam Kelvin. Yes. Shaw. Ya. Okey. Scroll lagi boleh tak korang? Tayar kereta jarang guna Malaysia. Dah bawah-bawah lagi tak ada lagi ya? Kemah bawah. Thank you. Cik Wildan. Tayar bolehkah tahan tekanan melebihi berat? Benda ni tayar boleh tahan tekanan melebihi berat. I think yang tadi kita cerita tadi kot, load index kot. Ya. So semua tayar ada load index yang sudah define, tapi on top of that dia pun ada safety factor. So okay. Ni I suka ni. Adakah nitrogen better for tire performance? Ya. Dulu zaman dulu semua orang nak isi nitrogen. Then I read somewhere, I think it was Popular Mechanics. Dia kata nitrogen tires sebab dia punya molecule is bigger than the air molecule, so dia lambat nak keluar dari tayar, so dia hold pressure tu lebih stable, lebih lama. Ya ke? I pun don't know. Okay. What's your opinion? In theory semua scientifically make sense in theory. Tapi you pun tahu kita punya udara is about 78-79% nitrogen. Yeah. So kalau it's a convenient way or easy marketing way to say, I'm lazy to maintain my air pressure, and I just don't want to maintain it. Then saya bayar lebih. Tapi kalau kita pernah buat study, kalau you maintain pressure properly, tak ada beza between nitrogen and not 100% nitrogen or 78% nitrogen. Tak ada beza. Beza in terms of what? In terms of wear performance, in terms of everything. So as long as kalau you properly and maintain your tire pressure, you tak akan takut nitrogen or oxygen or whatever. Tak payah tengok takut sangat. Ni kejap lagi garanti ada kedai tayar yang jual nitrogen gas marah ni, cakap tak betul apa. Sorry babe, dia tukang tayar buat tayar, you did the testing, you did the lab test and all. So tu dia cakap nitrogen punya gas, which means that tak perlu pun tak apalah. Paling penting is you ada schedule maintenance, proper pressure checks. Then you tak payah buat semua gimmick ni. Sebab tadi masa kita orang pergi test kita tadi pun, one of the cars pakai cap hijau, which means that they are using nitrogen for the tires for those car.
Kalau Vitagen elok tak untuk badan? Okey. Elok. Vitagen Ya, ni construction bias ply dengan radial mana lagi sedap? So semua passenger car tayar sudah tukar radius. Ya, kan? So tak ada bias lagi for Bias passenger ply ada pun untuk classic car je kan? Bias ply klasik car Special mungkin ada, construction. tapi bias ply is mostly used in truck. Trucks kan? Truck tires banyak. Sebab dia boleh tahan load lagi tinggi ya. And dia ada advantage in manufacturing pun. Okay, apa lagi? Apa benda ni? 195. Oh, saiz. Okey, saya rasa ada yang nak tanya juga kan, kenapa certain tire sizes yang standard daripada factory susah nak cari dekat pasaran. Contohnya macam kita orang ada dengan kami ni ialah Pro 2 Ativa Hybrid. Cukup rare tu yang Din tengah pakai. Saiz tayar dia cukup susah. In fact, cari tak ada pun. Dia pakai 175 17 ke apa tak ingat lah. But it was so rare. I cari dalam Shopee dengan ni, I tanya company kereta tayar, semua tak ada. Dia 17 195 ke 175, can't remember. Okay. But very weird sizing. Kenapa dia pakai size pelik-pelik ni? Saya boleh cerita sikit macam mana tire company buat sizing. Okay. Okay, so macam ni. Macam kita ada launch new product. So for example, kita punya new product X, dia akan launch. So usually dia akan guna size yang previous dia punya predecessor. Macam dia punya macam CC6, kalau CC7 launch dia pun akan guna CC6 punya size as a reference. Oh, okay. Tapi sales team dia pun akan cari apa new sizes yang kita perlu add on. Tapi dia first kalau dia launch, dia akan launch semua dia punya top volume size dulu. Maknanya size yang popular lah. Yes, ya, top volume size. Popular itu pun berbeza ikut pasaran kan, Malaysia lain, US lain. So dia for sure kalau produk for Malaysia, dia ada plan Malaysia, dia akan bagi dia priority size dia. Tapi then all comes along, satu kereta baru kat datang. Oh, apa size ini? Then sales team akan evaluate, ni berapa volume saja, competitor ada tak? Kalau tak ada competitor, kalau kita launch upfront cepat macam mana? So dia akan buat survey dulu, dia akan check, dan baru dia dapat volume data. Then kalau mau beli more pun at least 3 months, 2 to 3 months. So that's why you ada sikit masa untuk kalau ada first mover advantage lah. Kalau tengok siapa mau buat lah dulu, then that's why kalau you punya kereta belum mainstream lagi, so you banyak susah untuk dapat. Only way is kalau you mau beli OE lah. Kalau Which is expensive lah. Yeah. So, dulu pun ada macam Honda Stream RXZ tu dulu pun, adik saya pakai, saya ingat lagi dia baru pakai 2 minggu, tayar dia pecah dekat Subang. We had to tow, the car doesn't come with a spare tire. So, so we had to tow the car back. No run flat lah. Even my old GT 86 no run flat, no spare tire pun. So, dia ada cut besar. So, the next morning, we went out to try and find tires. Even Honda Malaysia pun tak ada bawa saiz tayar tu lah. Dulu tayar tu memang saiz dia memang pelik lah. So dia kena, so itulah the next question is, let's say tayar saiz tu tak ada. So macam mana nak cari ganti juga takkan? Okay. Ini saya boleh explain sikit. So kalau you mau inch up or find a size, kerana normally banyak orang main inch up lah. So dia 15 inch, tukar rim lah. 14 inch Kalau bagi tak nak 15 inch. Kalau tak mau tukar rim, you mesti cari outer diameter yang fit paling dekat. So ada in I think circumference. circumference. So usually saya punya website ada satu calculation lah. Apa website you ni? Toptyrereview.com. Toptyrereview.com. Type toptyrereview.com. Okay, betul? Okay, so dia ada you mesti make sure you punya outer diameter the same. Kerana kalau you kalau imagine you ada satu tayar. Tapi you punya situation banyak unik lah. You ada satu size, tapi 3 lagi yang different. So you tak ada options, but you mesti kalau you ada you mau tukar 4 for whatever reasons, okay, you boleh change satu, tapi make sure you get outer diameter plus minus 3% of your original outer diameter.
So satu pun boleh? Bukan, Tukar. 4. Kena tukar 4 lah. Kalau tukar 2 je? Kalau tukar 2, macam mana cakap, you punya traction circumference tak sama dengan you punya trailer circumference. You akan feel sikit off. Off sikit lah. Tapi officially, if you have no choice, okay. Tapi kalau you ada, you mesti cari balik size lah. So there is downside in terms of performance lah, whether it's handling ataupun maybe fuel efficiency, mungkin turun lah kalau kita dah tukar tayar tu lah. Tapi let's say for example kan, kita ni memang kejadian yang normal berlaku lah. I thought it was only in Malaysia, but then again I saw even in Singapore it's the same, in Thailand it's the same, even in Europe and also American markets pun the same. Tayar are getting more expensive, lagi mahal sekarang ni. So tayar tu memang botak belah depan saja sebab dia front wheel drive. So dia ada bajet untuk tukar 2 saja tayar. Is that safe? Dia tukar 2 saja tayar baru. Yang belakang tu tayar tu masih tebal lagi, dia pakai lagi. Size sama. Okay. Selamat ke tak selamat? So normally practice ini okay. Tapi you mesti tahu kalau you mau tukar dua tayar saja, you mesti letak 2 tayar kat belakang. Belakang Ya. So kerana only for one reason, kerana aqua planning. So when you ada front slip atau apa, you boleh guna you punya steering untuk control. Tapi you punya belakang tayar tak ada steering untuk you punya control. So kalau you have no chance to recover. So basically you want more grip dekat belakang lah. I don't want you to I don't want, if you say it the other way, I want you to have the highest chance to not slip in the rear. Kalau you slip on the rear, you tak ada chance untuk recover. Boleh drift mah. Tapi betul, I understand. For normal driver, the chances of recovering is very low. So kalau lebih baik you ada slip kat depan, bagi chance tayar baru kat belakang. And depan you handle you punya. From my experience pula, we've discussed this for quite a long time juga. Dulu-dulu pun ada dah. Most of the professional drivers, dia kata kalau kita tukar sepasang tayar, memang betul apa dia cakap. Macam you cakap lah, tukar dekat belakang. Sebab belakang dia nak ada lebih banyak grip. Sebab let's say lah tayar tu kita letak dekat depan, there is more grip dekat tayar depan. Belakang ni kalau tak ada grip, kurang grip masa dalam hujan, aqua planning, so ekor kita akan keluar. Ini bila tayar bila tak ada grip, dia akan tak boleh ke depan, dia akan ke kiri ke kanan lah. So itu yang kita panggil oversteer. Dan kebanyakan pemandu memang tidak ada pengalaman untuk handle oversteer ataupun drift. Hanya pemandu-pemandu yang profesional, dia dah pernah main track, dia dah pernah ada. Kalau tidak, dia akan mengelabah bila ekor tu keluar, dia tak tahu nak buat apa. Whereas tayar depan, kalau dia hilang grip masa corner, that is what we call understeer. Senang. Sebab understeer ni, bila tayar hilang grip, kita terus akan angkat pedal minyak. Bila angkat pedal minyak, tayar tu dah slow, akan dapat balik grip, so kau dah boleh keluar daripada selekor atau mana-mana lah. Cuma kadang-kadang, kita tengok dalam social media, dia kata, steering jam, tak boleh corner. Dan bila syarikat kereta turun, bila polis turun, bila Myros turun, semua kes ni, understeer. Tayar depan botak, jalan raya pasir, they were going just too fast for that sharp turn. Tapi dia kata, dia dah try pusing, kereta pergi straight. That is understeer. Tapi bila aku cakap, dia kata, bro tak pernah rasa lagi benda tu apa semua tu. Kau ingat aku tak pernah accident ke? Sebab tu kita orang main track. Dekat track lah kita boleh test paling maksimum apa akan jadi. Sebab tu bila kita suruh korang main track tu, ada sebab dia. Sebab kita orang nak lebih ramai pengguna jalan raya tahu, time hujan, bila you lose traction, there is zero that you can do. Tak ada apa pun kau boleh buat bila tayar tu dah tak ada grip. Kau tak tahu kereta tu nak pergi mana pun. Yang itu yang kita orang nak kau rasa, sebab bila kau dah tahu kereta tu tak boleh dikawal, kau akan serik lah. Kau akan bawa perlahan lah. Dan pada saya, kebanyakan yang bawa laju masa hujan sekarang ni ialah orang yang haram tak minat pasal kereta. Sebab dia kata selagi dia boleh bawa, selagi tu kereta tu okey. Dia tak terfikir langsung yang tayar akan hilang cengkaman. Ini yang kita bermasalah lah.
So sekarang ni kita dah 1 jam dah ni. So kita nak break selama berapa? 2 minit? 3 minit? 5 lama sangat brother. So we will have a short break for about like 3 minutes and then we'll come back. So please tolong letak lagi soalan-soalan tu. Tekak aku dah BMW E34. Apa pula kau tanya ni? Letak je dalam tu. 195 60 R17. Yeah, that's the size for the Ativa Hybrid. Very weird tire lah. So nanti kita akan sambung balik selepas 3 minit atau 5 minit. Ya, Yokohama flavor ni kali aku tahu aku pakai tayar tu. Alright. Okay, thanks. You don't have to stand up. Oh, okay. Saya pergi minum air sikit. Okay. Nak buat air? Audio card boleh tak? Audio memang kat ke? Tak, masuk lagi live.
Test. Yes. Okay, let's go. Sorry lah guys, kita ada banyak technical punya ni sikit kan. This our last kali kita buat live. Sorry lah guys, kita ada banyak lama dah kot. So we are still learning lah. So hopefully our next live session will be better insyaAllah. So kita ada banyak juga terima soalan yang best-best. Dan sekarang ni apa kata kau naikkan balik benda ni. Bila dah aku tak nampak soalan-soalan dia ni tadi ni. Ya. Ni apa dia soalan dia tadi tu So sekarang ni certain cars memang dah ada. Contohnya macam Proton X70, X50 dah ada tire pressure monitoring system. Maknanya bila kita bergerak kita dah tahu dah tekanan udara yang ada dalam tire tu. So adakah benda tu bagus, Dr Edwin? In saya punya opinion, anything yang boleh ingatkan you untuk maintain you punya pressure is good. So ini is macam ini bukan kalau normally you tak letak you tak check you punya pressure, then suddenly you ada big problem, then okay, worst case you ada accident. Tapi kalau sekarang ada TPMS, dia boleh bagi you warning. You boleh choose to ignore atau choose to accept. Okay, saya punya pressure sudah lambat, then saya boleh at least you bagi dia satu peringatan, you know, please maintain your pressure. Tapi dia tak ada dia very minimal drawback to your performance lah. So TPMS. So, maknanya if you install a TPMS system, dia tak ada kena tak kacau prestasi tayar tu lah. Almost nothing lah. Almost nothing because we can see even BMW so memang pakai pun. Saya memang suka TPMS, personally saya suka sebab saya tahu bila tayar tu nak ada masalah sebab tiba-tiba pressure drop, then saya akan check tayar tu lah. Terutama pada motosikal sebab motosikal ni tayar ada dua je. So kalau tayar pressure tu drop masa tengah ride, then saya dah boleh agak dah ada benda tak betul dengan tayar tu, so saya dah boleh cepat cari tempat untuk repair tayar. Untuk kereta pun sama jugalah. Saya pula, saya rasa satu kereta saya pun tak ada TPMS, so what I will do is before saya masuk dalam kereta, saya akan jeling dulu tayar empat-empat tu. I'll do a walk around kereta tu untuk tengok tayar saja. Lepas tu baru saya naik. Ya, ini paling penting untuk check ini ada bulge, ada foreign object, ada you punya thread, ada nail tak. Ini paling penting untuk. Tapi pengalaman saya juga yang paling susah nak check sidewall sebelah dalam. Okay. Itu. Sorry, itu tak susah. I mean bukan tak mungkin check, tapi ini susah. Tapi you do what you can lah. Itulah. Ada bulge kat dalam pun. Itu susah. Susah nampak. Susah lah. Okay. Low profile 30 dan 35, apa perlu tekanan tinggi bagi protect rim dari bengkok sebab kalau okay, so nowadays we have car owners yang memang suka pakai rim yang paling besar sekali lah. Zaman saya dulu kita pakai 17 tu dah kira besar dah lah. So sekarang ni kita tengok lah dia pakai 20, 22, 23 pun ada, and super low profile tires. So biasalah owners dia dah belanja banyak dekat rim tu, kalau boleh dia tak nak rim tu bengkok. So how do we help that? I mean how do we make sure that rim tu tak rosak dengan tayar low profile macam tu? Kalau you tak tahu you ada nampak tak most tayar ada flange rib protection. Dia ada satu special extra sidewall yang keluar macam ni. Dia macam bibir tu. Dia akan protect you punya rim punya. Tapi hanya certain size ada lah. So ini is quite a common standard. Tapi kalau paling senang untuk protect you punya rim is you kalau when you park you jangan park dekat sangat lah. Dekat dengan curb lah. You mesti jaga sikit. So you tak mahu terlalu, tapi ini susah untuk jaga kerana you punya sidewall sudah sangat rendah. And you tahu highest pressure is at your sidewall. So kalau you go through any big pothole, you punya damage paling tinggi is kat sidewall. And this is something not
unavoidable lah. Kalau you mau, that's why you tengok mengapa size semua pickup truck semua sidewall banyak tinggi. Tebal. Kerana dia boleh tahan lebih banyak shock. Dia punya sistem boleh tahan lebih banyak shock compared to low Boleh expert. tahan lebih banyak hentakan lah. Yes. So basically kalau kita pakai tayar yang super lah, low profile, kita kena pandai-pandai jagalah. So tak ada tayar yang perfect lah. Sebab memang sidewall tu dah terlampau nipis. Kadang-kadang saya rasa tinggi 2 jari ni pun. Ya, betul. Tak apalah, korang rajin. Aku tak rajin lah pakai tayar macam tu. Menyusahkan hidup aku je kadang-kadang kan. But it looks good. Ni, satu lagi ni. Proton X70 CKD, ramai owner komplain tayar depan makan sebelah. Even dah buat alignment pun still sama. Abang Gan Padu Laju pun ada komplain. Tanyalah kat Gan, kenapa tanya kat aku? So, macam mana tu? I think it's not because of the X70 saja. I think other cars pun sama juga. Aku ada certain issues lah. Certain tires makan tak sama, camber, alignment ke. From your experience, apa masalah dia tu? So, few things lah. Kita punya test, camber alignment is paling penting when it comes to this kind of issue lah. So, mungkin perlu betul-betul check. Tapi, you tahu where is macam a complex phenomena. You ada driver input, you ada you punya acceleration profile, you punya wheel curve stability. Then the question is, you ada tukar rotation tak depan belakang, and you punya driving profile macam mana, daily road, front straight, and so on. So ini susah untuk pinpoint exactly apa masalah, tapi kalau boleh kita normally kita akan menyiasat, kita akan dapat data yang from kereta ini, then kita boleh check in detail lah. I see. But there are instances macam contohnya, macam dulu kita ada kereta Savvy, Proton Savvy contohnya, tayar belakang dia selalu makan sebelah saja. Sebab camber, dia pakai negatif camber. So itu memang karakter kereta tu lah, that's why dia selalu suruh rotate kan. Yep. The only way kalau you mau avoid any issue is to rotate lah. Rotate lah kan? No ada issue lah. So maybe certain cars kena rotate lagi cepat kot. Depending on how bad you punya dia makan berapa. So tu jawapan dia, kena rotate selalulah. So apa lagi soalan yang kita ada? Cuba scroll dekat atas sekejap bang. Mungkin saya boleh address satu, itu aqua planning. So okay, aqua planning. Saya punya orang kata apa tayar paling bagus untuk aqua planning. Then saya punya tayar paling bagus masa hujan. For aqua planning saja. Saya punya normal feedback is aqua planning is a function of speed. So kalau you mau avoid aqua planning, you please drive slower. Ini is the best effective way. Saya dah puas cakap dah, dia orang tak percaya. Aqua planning is a function of speed. So kalau you mau reduce you punya chance of aqua planning, then just reduce your speed. So ini best effective way for aqua planning. So tu dia. So aqua planning ni bila time hujan, kadang-kadang kita rasa tayar kita terangkat ke kiri ke kanan, tu namanya aqua planning, which means that kereta kau tayar kau tu dah jalan atas permukaan tayar. So dia terangkat sikit, so dia akan goyang. So cara paling bagus sekali ialah kena slowkan lah. Ada yang kata dia akan cari tayar yang lebih bagus. Memang betul tayar yang lebih bagus, tapi nasihat saya juga jangan pandu laju semasa hujan, sebab dia memang sangat bahaya. Dan ada ramai juga yang saya jumpa yang sangat sombong dan bongkak. Dia kata saya bawa bertahun-tahun tak pernah jadi apa-apa pun, tayar ni bagus. Dia macam ni lah. Sekali dia jadi, anda mungkin dah tak sempat nak cerita, berkongsi pengalaman dengan orang lain. Ya? Tu anda kena faham tu. Ya? Sebab tu saya memang selalu syorkan kepada mereka yang katanya kaki kereta, pergilah dekat track tu. Track kering, track basah, sangat berbeza. Dan bila basah, itulah aqua planning tu is something real. Dan memang kita tak boleh nak buat apa pun. Saya pernah bawa kereta aqua planning dekat dalam track, lepas tangan, tunggu bila dia nak berhenti, kat mana dia nak langgar sahaja. Sebab dah memang tak boleh nak buat apa. Sebab tayar tu dah terlampau laju untuk permukaan yang sebasah itu. Sama juga dengan motor. So, masa hujan, saya tahulah telur korang masa besar kot. Tapi tolonglah, slowkan sedikit kelajuan, sebab nanti kau langgar orang lain yang kena. Ya? So, apa lagi TikTok tak, kita tak buat. Pening kepala kita pun cuba nak try ni dulu. Kalau kita boleh, nanti kita boleh buat juga. Lagi, apa tu?
circumference paling dekat boleh kekalkan, oh yang ini kena kira balik lah, the Ativa punya size ni actually ni. Ativa punya size tu. I think you have a calculator. Do you have a calculator nak kirakan circumference size tu? Ya, saya ada calculator kat website saya. Dekat website dia lah. Boleh check. Dia ada inch up. Top Tayar Review. Toptayarreview.com. Toptayarreview.com, ya. Kat situ tu. So boleh pergi dekat website Dr Edwin dan tanyalah untuk pengiraan dia tu. Okay, kalau nak suruh aku kira, aku admit F9 bang. Okay, screw apa lagi atas. Boleh ke guna tayar beza brand dan bunga? Okay, kita dah cerita dah tadi tu. Tayar yang berbeza tu. Okay, now let's go to one of the ni yang best ni. Sekarang ni syarikat tayar dia ada keluarkan tayar-tayar yang diorang kata green tayar ataupun tayar yang boleh merendahkan penggunaan bahan api. Tayar yang menjimatkan penggunaan bahan api. Okay, now secara logiknya tayar tu mesti kurang grip supaya dia senang nak berpusing. So dia kurang resistance. Tetapi tayar macam tu normally dia memang tak ada grip lah. Tapi syarikat tayar kata dia ada balance between grip, wet braking dengan rolling resistance supaya dia mudah untuk bergerak. Jadi dia menjimatkan bahan api. How true is that? Okay. Because it sounded too good to be true. Yeah, I can explain the first few parts first. So, rolling resistance. So why rolling resistance happens? Because it's because of the tire deforms and goes back to its original shape. That's the function of rubber. When does that happen? During your contact patch. So basically, when your tire blocks go into your patch, it goes in, it deforms, it comes out, and it undeforms. Oh, so maknanya bila tayar tu berpusing, dia sentuh jalan raya dekat situlah. Titik sentuhan itu. So if kalau kita plot itu graph is a bit confusing lah. Tapi if I want, I will explain a bit in very simple terms lah. So kalau you deform macam getah, mengembang. Tapi ini selalu when dia buat macam ni dia dia lose sikit. Kalau you plot graph on top satu graph you boleh nampak dia lose sikit. Ini lose apa tu? Dia lose the amount of energy dia lose sikit. So the idea is ini dia panggil rolling resistance lah. So you perlu overcome ini punya sikit untuk buat same cycle lagi. So the idea is ada dua beza traction or braking. It's depending on you punya contact area. Contact area you tinggi, you dapat braking yang lebih baik. Sama dengan traction. Tapi when it comes to they call it the eco tire or whatever EV tire right now, it's possible to have a very good rolling resistance tire and have a very good wet braking. It's totally possible. Yeah, but unfortunately, it's just a target conflict itself, because wet braking. So you think about it, wet braking is you need to dissipate energy as fast as possible. True, betul. But rolling resistance is the opposite. You want to conserve as much energy as possible to go through the cycle. So inherently, it's a target conflict. But right now, Michelin and all the top players are actually trying to solve this in a very high level, which you see in new. I think one of this is Michelin E Primacy. Okay. Have you heard of it? It's a very low tread depth tire, but still perform extremely well in wear and also it performs extremely well in rolling resistance. It's one of the top tires. So memang boleh lah? Boleh. So yang membolehkan itu bunga tayar ke ataupun compound tu? Which comes to play actually? In principle, it's the compound. The compound. Yeah. And tapi as you know, in tire, there's so many conflicts. You need to use different kind of clever ways to hide your weakness, or to improve your conflict management. And kalau dia sikit sini keluar, you pun mesti repair the hole at this way, and then you perlu repair sini, Maknanya kalau terlebih dekat satu segi, dikurang kat segi lain. Saya perlu cari faktor yang lain untuk cover balik So kelemahan tu. Ini
tire tricks lah. But basically memang boleh lah. Dia boleh mengurangkan penggunaan bahan api. It can reduce your fuel consumption lah. Kerana kalau you use less energy per rotation, you akan guna less energy lah. Less fuel. Less fuel lah. Okay. So boleh. Memang betul lah benda tu lah. Okay. Now, tayar-tayar sekarang ni semua orang cari tayar-tayar alternatif yang lebih mampu milik. Basically tayar murah lah. Okay. Kita boleh tengok sendiri macam kaki kereta pun dia dah cari alternatif. Sebab dia tengok tayar-tayar yang best cepat botak, asyik kena ganti je, dan dia orang memang belasah tayar. So dia orang pun cari tayar-tayar yang murah tetapi bagus. So sekarang kita ada banyak company-company tayar yang baru. Bukan setakat daripada China, tapi daripada Thailand, Indonesia. Indonesia ni sebenarnya ada tayar dia yang sangat popular. Satu dunia pun pakai. Dulu masa mula dia panggil Gajah Tunggal. Then GT tires, GT radial. Now they even have the GT, GITI. That is also under them basically. But based in China, if I'm not mistaken lah. But yeah, ada banyak sekarang ni tayar-tayar, jenama-jenama tayar baru yang lebih murah. Okay, even kalau main off-road pun ada banyak brand-brand yang saya tak pernah dengar pun. Ya. Dan pengguna-pengguna dia orang claim bagus. Tapi ada juga yang kata tak bagus, cepat botak. Ada yang kata lepas 10,000 km keras, bising, kurang grip dalam basah. Macam-macam. Sampai saya pun sendiri, macam saya tak tahu. Saya tak tahu, bila saya tak tahu, saya akan cari brand-brand yang lazim. Sebab pada saya, tayar ni satu benda yang penting. Dia kalau fail, maknanya kita dalam keadaan yang sangat bahaya. If your tire fail, then maybe you will meet with an accident. Itu yang saya tak nak. So, what is your opinion about these more affordable tire brands? Are they good or are they fake, or there's a trade-off somewhere ke, macam mana tu? So, I think recently China brands has been quite popular in Malaysia. I think throughout the world. Okay. Throughout the world. So from a lot of test results we have seen, China brands are okay. Okay. But they lack of proper target conflict management. So what I mean is, they are in the tire world is very simple. It's very easy to be very good at one criteria. One criteria. So let's say I'm very good at wet braking. So any company can be the best in wet braking. But to what extent you are sacrificing your other things? That is what a full complete tire is about. And top manufacturers can make a very balanced tire while still being the top in wet braking. But what all the new China companies and so on, they are unable to solve it at a high level. Because of the compound? So, I mean, it could be compound, could be also construction or any other ways, but they are unable to solve it at a high level. And mostly, the black magic happens in the compound. So, there's a lot of ways to handle this, and top companies has found the ways by pouring a lot of money to research. So, maknanya R&D is still important? It's extremely important when it comes to tires. I think Michelin spent about 3% of their sales volume on R&D itself. So that's to signify how important research is. So, Dr. Edwin cakap, tayar-tayar yang murah ni, you've done the testing, right? You buat testing tu kan? Saya tak buat testing, tapi saya tengok semua data yang orang sudah buat testing. So, sebenarnya bukan susah sangat pun. Kalau kita pergi tengok dekat Europe dengan US, dia orang ada tayar-tayar reviewer macam Dr. Edwin lah. So, dekat dalam Malaysia memang kita tak banyak lah. I think most probably you are the only one, right, dalam Malaysia buat review tayar kan? I think I'm the only one who specifically only do tires. Dia macam aku review kenderaan, dia review tayar saja. So, toptyrereview.com, so boleh tengok benda tu. So, according to him, tayar ni ada banyak fungsi. Kau nak wet braking, brake yang bagus dalam basah. Kau nak grip masa dry, masa kering. Engkau nak dia tahan lama. Engkau nak dia kurang aquaplaning. Engkau nak dia jimat minyak. So, dia ada banyak fungsi tayar tu, ada banyak parameter dia nak kena cover. So, untuk sebuah tayar yang bagus, semua fungsi tu dia kena balance. Dia mungkin terror wet braking, tetapi dia kena terror dekat dry, dekat kering juga dia kena. Ya? Yeah? Dan according to Dr. Edwin,
brand-brand yang mampu milik ni, dia mungkin bagus dekat satu fungsi. Mungkin dalam basah dia Tayar, ataupun mungkin dia tahan lama. Tetapi dalam fungsi lain, dia mungkin ada kekurangan lah. Yang mana satu, itu depend pada Tayar tu sendirilah. Maybe that tayar is good, maybe dia tahan lama, tetapi mungkin fungsi lain dia kurang. Dan fungsi tu berbeza-beza, betul tak? Fokus dia berbeza-beza. So, pada pendapat saya, boleh. Pada pendapat saya, boleh pakai. Sebab saya tak ada satu pun tayar company yang nak tayar dia fail tengah jalan, retak, pecah apa semua. Jarang ada. Ada cases dulu-dulu. Cuma saya rasa kalau boleh beli brand-brand yang memang dah ramai pakai lah. Ya? Walaupun brand tu mampu milik, try brand-brand yang dah ramai orang pakai. Sebab bila dah ramai orang pakai, diorang pun nak jaga brand dia sendiri. This principle works for a lot of things. Brand yang super baru yang orang tak kenal, kalau boleh relax dulu. Okay? Bermakna setiap kali anda nak beli jenama baru, buatlah research sikit, kajilah dulu. Betul ke? Tengoklah orang pakai. Sekarang Google pun dah ada boleh review. Produk review banyak kat situ, pengalaman masing-masing. Tak dibayar pun. So you can do that. So pada pendapat saya, okey pakai tayar-tayar ni. Cuma dia mungkin ada kekurangan dalam certain segment dia lah. Certain function dia tu mungkin kurang lah. It will not be a perfect tayar. Dan ni perangai orang Melayu. Dia ingat jenama besar ni letak harga mahal sebab harga Yahudi nak untung besar. Yang rendah-rendah, yang harga murah-murah ni yang jujur. Yang tu memang kelakar lah. Sebab apa tau? Untuk sebuah jenama yang besar, bukan sekat tayar lah, banyak benda lain. Diorang ada R&D. Orang Melayu dia tak faham R&D ni. Dia ingat produk tu magic macam tu je. Dia ingat main masak-masak barang, bam, jadi. Tak, R&D ni satu benda yang mahal lah. So, macam kawan kita ni, dia kerja R&D. Dan dia ialah seorang doktor. Doktorate, PhD. Ya? Nak jadi PhD bukannya belanja murah, mahal. So, makna gaji seorang engineer yang kerja dekat R&D ni pun tinggi. So, cost tinggi untuk R&D. So, untuk jenama yang besar-besar ni, mahal bersebab mungkin komponen dia pakai lebih mahal, compound lagi mahal, dan paling penting sekali, diorang nak kena bayar gaji orang-orang yang bagus ni. So, itulah dia. Untuk company yang baru, mungkin dia tak mampu lagi, dia dah ada volume atau dia dah melabur banyak, then only. Sebab benda ni, macam compound ni yang macam Dr Edwin cakap, black magic tu, resepi yang dia gunakan untuk menghasilkan bahan dalam tayar tu berbeza-beza. Dan resepi tu, dia orang tak akan kongsi dengan orang lain. Michelin tak akan cerita dekat Continental, Continental tak akan cerita dekat Toyo, Toyo tak akan cerita dekat mana-mana lah, tak ada. Yang ini semua, either beli orang dia ataupun ambil orang dia kerja dengan kau curi resepi. Itu pun saya rasa tak boleh juga. Because I don't think you know the compound that they are using, the actual recipe, right? For who? For the tires lah. Competitors. No, competitors or your own. Own tires, we have access. Access lah. But we hardly need to do it because as long you order it and the plant will produce it. Yeah, so benda-benda ni lah benda-benda yang macam aku lah. Aku takkan cerita ilmu aku sangat ke orang yang aku tak kenal lah. Buat apa kan, susah lah kan. Kita nak cari makan kan, so kita kena simpan. Kita boleh ajar ilmu tu mungkin a few percent, but some kita simpan sendiri sebab kita pun nak survive juga kan. Kalau kita bagi semua ke orang, apa? Kau ingat apa? Jabatan kebajikan ke? Amal jariah. Okay. Sebab apa? At the end of the month, nak bayar gaji, kena pakai duit juga tau. So, ada sebab kenapa certain barang ni mahal. Bukan setakat harga Yahudi apa semua. Tu orang yang tak pernah niaga. Tak pernah niaga, dia bolehlah cakap macam tu. Dia dah niaga, boleh tahulah. Ya? So, apa lagi soalan dia ni? Demo tayar vulcanizer yang digunakan untuk repair sidewall. Oh ya, yeah. I also saw this lah on YouTube lah. Tayar sidewall koyak, dia pakai a tool to vulcanize rubber. Dia macam cairkan rubber tu, tutup balik lubang sidewall tu. Okay, sidewall, kalau saya mau recommend, sidewall is satu tempat yang I do not recommend you membaiki lah. Repair tak boleh. Kerana sidewall, I think saya pernah mention, sidewall is the place where yang you mengalami stress yang paling tinggi per rotation. Kalau normally you tengok, kalau you ada go through pothole, yang terlalu besar atau paling cepat yang rupture is straight away is the sidewall. So
sidewall is the least part dan you mau baiki kerana you perlu satu good sidewall in case you ada pothole yang besar atau you perlu tinggi. Kalau yang boleh membaiki is you punya tread lah. Tread bunga ke atas tak bayang tinggi. Tapi sidewall you tak tahu macam mana you punya crack propagation macam mana kalau you mau buat X-ray pun tak berbaloi. So in the end, kalau in my opinion, kalau you ada sidewall damage, it's just you mau tukar lah. Tapi macam soalan dia kata vulcanizer tu, to me that is how you repair. It's like plastic welding. You repair getah tu, tapi setahu I sidewall tayar tepi tu yang penting dia not really the rubber tu, but the construction besi kat dalam tu kan, rangka dia tu kan. Yeah. So kalau sidewall you tengok ada mungkin ada satu atau dua ply. So macam fabric yang sudah masuk dalam, tapi dia pun ada metal and dia punya macam mana cakap different compound rubber pun ada kat dalam. So paling penting is dia punya load handling capability ya. Kerana tayar kalau you tak ada any instances kalau you tak go through any bump then you tak perlu sidewall lah, tak perlu satu sidewall. Kerana you always flat saja. Tapi this is not real life. In real life you pasti ada hole, ada besar punya lubang atau you punya batu banyak besar and when you face any halangan it's the sidewall that takes the pressure. So sidewall memang sangat penting lah. Tapi apa kata kalau macam dekat shoulder, bahu, macam tayar macam ni kan, dekat bahu, kat tepi ni, penjuru ni, kena paku, situ boleh repair ke? Dekat bahu dia bukan. Ini is a tough situation. Itulah. Case by case. I pun orang duk tanya kat I macam case by case. Kalau you mau tukar, you mau baiki boleh, tapi you mesti take care. So kalau kena check everyone, and you mau frequently check ada loss pressure. Kalau you TPMS then okay lah. Tapi kalau tak ada, then you mesti check ada pressure loss. How's the repair? How is it holding up? Ada orang kata boleh tampal daripada dalam tu apa pula tu? Macam lori yang style. Tampal dalam for repair atau for temporary saja? Dia orang tak ada temporary. Kalau boleh pakai sampai mati. Oh, okay. So you tahu itu kalau you ada puncture dia boleh buat itu rubber repair kit dia ada buat dalam itu very messy macam Play-Doh tapi dia buat dalam dia cover itu temporary saja. Itu yang pakai spray botol tu. I don't like that one. Tapi yang tampal dalam for permanent saya tak pernah tak pernah tengok. I mean pernah dengar tapi saya for my professional opinion tak akan recommend. Tak akan recommend lah. Yang pakai cacing tayar tu, yang macam biasa orang buat tu lah, yang tayar plug tu. Tayar plug is it's okay for tread, for tread lah. So shoulder you recommend kalau boleh jangan lah. Kalau boleh jangan kerana shoulder is very close to your stress area. Okay. Kita pakai tayar depan saiz lain, belakang saiz lain. Staggered dah ni. Air pressure tayar untuk Axia 36 PSI recommended by SC untuk kereta compact. Okay, how do they determine air pressure for tayar? Sebab dia tengok kereta ni lain. I'm guessing berat kereta tu berbeza, so tayar pressure pun berbeza. What do you think? I think first they need to know they determine the pressure by first they determine the load. So load tu berat lah. Berapa berat you punya kereta? You ada EV lah, you tak ada EV lah apa. So once dia ada berat, dia boleh pergi itu satu ETRTO, so European Tire Rim Chart lah. You boleh check you punya berat you berapa, which kind of tire you boleh guna. Then from there, you boleh choose you punya size. You come up with 3 sizes. Then itu OE manufacturer akan cuba yang mana fit, yang mana ada good handling lah, ada good comfort lah. Do you have the table in your website? ETRTO no, but ETRTO is quite commonly found online. You can check. Boleh Google lah benda tu ETRTO, European Tire Rim European Tire Rim Organization or something. ETRO. ETRTO.
ETRTO. Ya. ETRTO. Okay, right. Okay. Green driving ada nasihat untuk jimat minyak. Kena isi angin over pressure sikit supaya kurangkan rolling resistance. Yelah, memang apalah. Kalau angin banyak memang rolling resistance kurang. Tapi tayar jadi keras lah. Tak sedap. Kurang grip lah. Betul tak? Kalau you pressure kurang, you contact area lebih banyak. Betul. So you ada lebih you punya braking atau traction pun lebih baik. Betul. Tapi big drawback when it comes to wear, you lebih cepat botak. Tapi you pun aquaplaning sekarang you sudah flat. So aquaplaning you mesti ingat tayar yang paling baik untuk aquaplaning is bicycle tire atau motor tire. Dia curve macam ni punya. Kerana dia when water hits it, right, it hits every side at a certain time delay. Tapi kalau you flat lah, you masuk dalam air, everything comes one shot and you tak ada chance untuk dissipate the water. Ya, untuk buang. Tapi yang dia tanya tu, kalau dia isi angin yang lebih, bagus ke? Sebab memang jimat minyak, we all know that. Kalau kita orang race straight line, memang kita orang akan pump lagi tinggi. Showroom pressure we call it 300 PSI. Tapi you have a drawback in your braking because your contact area is drastically reduced. So cengkaman kurang lah. Kalau anda isi angin terlampau banyak, cengkaman kurang. So basically dangerous lah. Nampak tu. Dr Edwin, siapa Dr Edwin? Dr Edwin pakai kereta apa? Dr Edwin pakai tayar apa? Okay. Itu soalan selalu I pun selalu dapat. So, sekarang saya pakai produk Rahsia. Dan saya guna itu dia punya OE Silverstone. Tayar standard OE yang datang lah. So Dr Edwin pakai Rahsia, tayar pun standard. Kenapa? Kerana itu OE tayar mah. Dia when saya beli sudah macam ni, then saya masih guna. So to you it's okay within apa yang you pakai lah. For now, when saya tukar, then saya ada chance. Kerana kalau you beli satu kereta baru, then you tak akan go all the way to tukar you punya OE tayar kalau you tak suka, unless it's really annoying. Then nanti you habis, ini first chance untuk you choose what is the best replacement tayar. You also like me. Saya akan pakai tayar standard dulu to learn the character of the car. Then I tahu the next one apa yang I need from the tayar lah, apa yang basically tayar standard ni kita belajar dulu pasal kereta tu, lepas tu kita dah tahu dah kita nak yang macam mana, kita nak grip ke, kita nak ini ke itu, then kita akan cari tayar yang spesifik itulah. Tapi I'm guessing Rahsia is not your only car lah. No. Rahsia ni kira macam kapcai dia, ada buat berjalan pakai kereta lah. I like the idea sebab kita nak berjalan bukannya nak ni, so kita nak kereta kecil jimat minyak, senang parking. Parking paling senang lah. Itulah. Have you driven the new Rahsia? No. Oh, you should bro. Langit dengan bumi, beza dia the current Rahsia. Okay, itu dia sudah tukar totally bukan Rahsia. Mungkin dia tukar nama lebih baik. Dia tak nak tukar nama sebab nama tu dah ada jadi legacy, so dia kau perlu dua bayar aku promote Rahsia bagus. Apa lagi kat atas ni? Apa lagi? Oh ya. Kat atas lagi apa lagi dia? Ni, okay. Now, that soalan dah. Scroll bawah balik, nak tengok tadi. Dia tanya pasal piawaian tu. This is good actually. Tayar China yang bukan brand terkenal dijual murah di Malaysia, macam mana nak tahu ianya berkualiti dan memenuhi piawaian antarabangsa? Ini soalan yang bagus. Macam negara-negara maju macam Europe contohnya, dia ada regulation. Semua produk-produk ni kena ada ikut standard piawaian dia. Contohnya macam kenderaan kena ikut UN ECE regulation, bermakna semua komponen kereta tu kena follow piawaian tu. Sebab tu kita ada E marking, E6, E7 kat semua komponen tu. So untuk tayar ni macam mana pula? For tayar pun sama. Kalau from Malaysia perspektif atau Europe atau Malaysia lah. Okay, so Malaysia's perspektif, semua tayar I think either you ada E4 European standard or you ada itu America standard. American standard dia DOT, apa? DOT. DOT, Department of Transport. Tapi China tayar
saya tak tahu apa standard dia guna. So you can choose lah kalau you mau E4 atau you mau DOT. So maknanya dia orang kena check balik tayar tu ada tak DOT ataupun E4 punya marking tu lah. Ya. Atau you pun boleh ada sirim bukan Sirim. Ya. You Sirim pun boleh ada sirim tapi kita tak wajib guna wajib. sirim lagi. Dia punya isu saya rasa macam ni lah. Sebab macam dalam Europe contohnya kan, for you to bring in those products nak masuk Europe, dekat port lagi dia dah tanya, dia dah minta surat lah. Mana dia piawaian, standard quality apa. Dekat Malaysia ni, saya tak rasa ada orang check benda tu pun. Sebab tu kita ada kadang-kadang benda tu dah start jual dekat kedai, baru agensi yang berkuasa datang dan rampas. Contohnya macam helmet yang tak ikut spek, helmet fiber, helmet tipu. Sebab kita ada pengguna yang lebih mementingkan dia nampak cantik dan handsome dengan jenama fake mahal. Tetapi bila jatuh, dia kata, itu tak ada Allah, dia nak mati buat macam mana kan. Kita ada ramai pengguna yang macam tu. Memang bijak gila tau. Itu yang saya risau. Sebabnya ialah kalau kita tahan dekat port, pelabuhan sendiri, produk ni masuk, contohnya tayar, dekat port, ada tak kelulusan tayar ni ikut spek ke tidak, mudah. Tapi sekarang ni kita tahu ada produk-produk yang memang masuk tak ikut piawaian tertentu. So saya rasa itu tanggungjawab pengguna untuk pastikan produk tu mengikut piawaian. So kalau yang macam Europe, dia ada E4 and E6 ya. Semua E4. semua E lah. E lah. European, Dia ada E marking kita panggil tu, dan DOT untuk yang US. Yeah, that is also a good question. DOT or EU punya apa tu standard, which one is better? Which one is higher? Okay, so you mesti faham sikit history DOT dan E4. So you boleh faham. So only tire engineers or people who need this will understand lah. So macam European standard, you hanya perlu buat 2 test saja for European standard. Satu is measurement test. So itu width betul, diameter betul semua. Dan standard endurance test. So macam dia akan bagi you punya speed symbol atau apa, berapa lama you boleh tahan. So untuk make sure yang simbol apa yang dia claim spek tayar tu tepat lah. Follow lah. Okay. Dan tapi DOT dia lebih strict. So dia ada on top of measurement, dia ada buat endurance. Dia pun ada buat dia punya high speed test. Dia pun ada buat plunger dan beat unseating. Itu plunger dia tengok cucuk ya. Atau and dia tengok you punya beat unseat perlu guna berapa force. Tapi ini you mesti faham, DOT test is self certified. So setiap orang pun boleh letak satu certification on DOT atas you punya so maknanya you buat internal test lah, buat test sendiri. Ya, tapi self certified. So it's on the manufacturer to certify themselves and put their own DOT sign there. And but European standard, you have to apply that certificate, that special number. And somebody will come and audit lah. Yeah, you have to show your test report. But DOT you don't need. DOT is self-certified. So maknanya kalau ada orang kontes, kalau ada orang tanya, orang test tengok tak, barulah dia orang akan kejar sama you lah. Dia buat random check lah atau apalah. Tapi E4 is you perlu apply untuk dapat dia punya number punya. So it's very strict. Sebab dalam geng motor kita orang banyak cerita pasal DOT dengan EU ni lebih pada helmet. Helmet standard mana yang paling tinggi. Untuk orang Malaysia banyak cerita pasal ASEAN NCAP, Euro NCAP. Padahal sebenarnya semuanya tu sama je sebenarnya tu. The crash test yang kau tengok tu sama je. Kereta sama, laju sama, angle sama, sudut sama, tembok sama. Crash test standard. Yang berbeza safety features. Dekat Europe dia mungkin lebihkan kepada pejalan kaki. So orang yang kena langgar dengan kereta kena selamat. Dekat Malaysia, dekat ASEAN lebih kepada motosikal. Sebab motosikal ialah jumlah kematian tertinggi. So kita nak ada blind spot indicator, ada ABS apa semua tu. So yang itu yang akan menentukan dapat 5 star ke tidak. Untuk crash test semua sama. Alright, I think kita boleh minta soalan yang terakhir sekali lah. Sebab dah hampir 2 jam dah ni. Ya. So
Ada apa-apa lagi soalan menarik untuk kita tanya? Kalau tidak, kita akan ni lah. Itu dah jawab dah tadi tu. Rolling resistance dah. Cuba ke atas lagi sikit. Tadi dia kata DOT tak buat lab test. Betul lah. Dia test diri kan? Certified. Maknanya dia buat test diri lah. Assurance Triple Max. Best all-rounder tire. Komen. Assurance Triple Max ni good year Assurance Triple Max. So, as saya tahu, good year Assurance Triple Max 2 is one of the good tires out there for wet braking. For wet braking lah. So, Dr. Edwin dia cakap. So, dia punya test memang lebih terror daripada kita orang punya test lah. New cheap alternative tire versus second hand expensive tires. Oh, this is good. Ya. Tayar beli, kita ada certain budget. Budget tu kita nak beli tayar baru tapi murah ataupun beli tayar mahal yang second hand. Tayar second hand lah basically. What's your opinion on second hand tires? Ini susah mau explain sikit kerana from data saya tengok used. So kalau you ada new tire versus 1.6 mm tire. But both was new lah. Tapi 1.6 tu the track depth lah. Yang you tak. Dia punya performance in wet braking boleh sampai 70% difference. Oh ya? Ya. Baru versus yang second hand? Baru tapi 1.6. 1.6 tu apa setengah ke macam mana tu? 1.6 is almost finished. Almost finished lah. Legal. Oh, minimum legal. Minimum legal. So with this knowledge kita tahu okay 70%. Okay, so sekarang kalau kita mau beli, kita ada budget, kita mau beli it depends how bad is itu new tire punya wet braking atau performance. I mean kalau and also berapa tread depth you ada. Kalau you kata Michelin ada 5-6 mm tread depth, okay, for sure it sounds like a very good deal. You masih ada 5-6 mm and knowing Michelin is very good in wear, boleh tahan banyak lama lah. So you mesti jaga you punya trade off on you punya tire punya braking performance versus apa yang you dapat for second hand. Maknanya dia harga tayar second hand tu juga memainkan peranan penting lah. Betul. Kalau bunga tu dah nak botak, harga mahal, might as well beli tayar baru yang murah lah. Okay, so kalau I mean depend on brand lah. Kalau you punya new tire brand bukan yang from China, normal standard. I mean kita pun banyak ada mid quality segment lah. So top segment boleh explain sikit. Top segment is the top 6 lah. Continental, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Michelin. So these are all the top brands. Tapi kita ada quality segment lah. Macam Dunlop, macam Toyo, Hankook, second tier. They are not shit. They are okay. They are in mid tier. And we also have budget quality brands, but coming more from top manufacturers. I think Viking and so on. Those are also available. You don't have to go to a brand that you don't know, yang you tak tahu. Macam China brand atau semua yang you tak pernah dengar. You tak payah pergi sana. So you ada banyak option untuk you. So kalau boleh saya akan really avoid beli second hand used tire. Try to cuba yang mid atau value brand yang from top brands lah. So macam Continental pun ada tiga brand betul. Dia ada Continental yang paling mahal. Dia pun ada Dunlop yang dia core quality segment. For Malaysia je lah kan. Dia pun ada Viking for dia punya value segment. So tapi in actual fact effort R&D yang kita buat pun sama pun for all three brands. Semua pun perlu guna proses yang sama, perlu belanja yang certain amount, semua testing pun perlu buat. So if from our perspective it's also a very good value deal. I see. So apa yang Dr. Edwin cakap, setiap jenama tayar tu dia akan normally dia ada satu lagi sub brand brand anak dia yang lebih mampu milik lah. Contohnya macam Continental
yang paling mahal sekali, and then dia ada Dunlop murah sedikit, dan dia ada yang segmen budget iaitu Viking pun daripada Continental, sebab apa pun brand dia dengan harga dia, proses R&D dia sama jugalah. Proses nak jaga kualiti dia apa semua pun sama jugalah. Sebab tu saya pun lebih percaya pada brand. Ada benda yang saya nak jimatkan, ada benda yang saya kalau boleh saya cari yang terbaik. Tayar ni adalah antara benda yang saya tak berani nak kedekut. Ya. Sebab saya tahu Tayar tu kalau dia fail, normally kita dah tak boleh nak buat apa dah, dan dia akan result dia adalah sesuatu yang sangat negatif. Okay? So terima kasih Dr. Edwin. Any last comment or whatever that you want to wish to our viewers? Just take care of your tires. Don't forget to check them bi-weekly, and just ensure that you know your main requirements before you buy your next set of tires. Dan kalau anda nak tanya lebih lanjut, go to his website, toptirereview.com. I think you can leave a message there or read whatever articles that dia ada kat situ lah. Ya? Yeah? Okay. So terima kasih lagi sekali Dr. Edwin for sharing your information and knowledge. We are very proud of your achievement. Kita orang bila pergi travel overseas dapat jumpa orang Malaysia kerja kat sana, kita rasa macam bangga je dapat kerja dengan company besar macam tu kan. So itulah, thank you for representing us Malaysians while you were there. So now you are helping Malaysians with your knowledge, whatever that you learn there. So sehingga kita ketemu lagi, jangan lupa subscribe, dan the next YouTube live Borak live kami ialah dengan apa dia? Our next live statement would be live statement lah. YouTube live kita orang yang seterusnya nanti yang kita akan announce bila ialah on EV. Kereta elektrik untuk Marhain. Oh, 17 hari bulan March. Ya, 17 hari bulan March. That's our next Borak live segment with pakar-pakar EV. Yang ini bukan untuk kita nak buat EV, kita nak bincang topik EV untuk pengguna biasa Marhain ataupun apa. Boleh tak kita pakai EV tu, sesuai tidak? Dan yang ini memang saya tak jemput yang fanatik-fanatik, saya jemput mereka-mereka yang memang berpengalaman dan mereka lebih, orang kata apa, bertimbang rasa jugalah. Kalau aku tanya fanatik, semua benda dia boleh buat. Okay? So itu dia. Sehingga kita ketemu lagi 17 hari bulan Mac nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. See you. Okay. Okay.